नाज़रीन, आइंदा माली साल के वफाकी बजट पेश किए जाने से एक दिन कबल यानी कि आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया है। दुरुस्त सिमत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न मुईशत का एक ऐसा मंजरनामा और मुस्बत चेहरा पेश करने की कोशिश है। करंट अकाउंट सरप्लस, महंगाई बढ़ने की शरह में वाज़े कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा और कायबोर रेट में कमी को हुकूमत ने कामयाबी गर्दाना है। मगर गुज़िश्ता साल मुआशी तरक्की के जो टारगेट्स इक़्तिसादी अहदाफ रखे गए थे, इनमें से बुनियादी अहदाफ को हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है। मुल्की GDP माली साल 2025 में 2.68% इजाफे से 411 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता माली साल में 2.51% थी। मुआशी तरक्की की शरह 3.6% रखी गई, मगर असल तरक्की का तखमीना 2.68% रहा। लेकिन फीकस आमदन पर कैपिटा GDP का हदफ जो है वो हासिल कर लिया गया। 9.75% इजाफे से फीकस आमदन $1824 तक पहुंची। नाजरीन, ज़राई तरक्की का हदफ हासिल ना किया जा सका और 2% की बजाय ज़राई तरक्की फ़कत 0.6% हुई। रवा माली साल बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% की कमी हुई। कपास की पैदावार में 30.7% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर फसलों की पैदावार में 4.8% का इजाफा हुआ। लाइव स्टॉक शोबे में हदफ से ज्यादा तरक्की देखने को मिली, यानी कि 3.8% से ज्यादा 4.7% रही। सनती तरक्की का हदफ 4.4% रखा गया, मगर सनतों ने हदफ से ज्यादा 4.8% तरक्की की, लेकिन बड़ी सनतों में हदफ हासिल न किया जा सका। बड़ी सनतों का हदफ 3.5% रखा गया, मगर बड़ी सनतों में तरक्की मंफी 1.5% रही। नाज़रीन, कायबोर की शरह एक साल में 9.7% पॉइंट्स कम होकर 11.3% हो गई और इसी तरह खिदमात के शोबे में भी तरक्की का हदफ हासिल ना किया जा सका और तरक्की की असल शरह 4.1% से कम होकर 2.9% रही। रियल एस्टेट सेक्टर में टारगेट और असल तरक्की बराबर यानी कि 3.7% रही। तामीरात के शोबे में हदफ से 1.1% ज्यादा 6.6% तरक्की हुई। इसी तरह तालीम में तरक्की का हदफ हासिल किया गया और 0.9% हदफ से ज्यादा तरक्की हुई। होलसेल और रिटेल सेक्टर में तरक्की का हदफ 4.1% रखा गया, मगर असल तरक्की का तखमीना 0.1% रहा। रवा माली साल में और शरह मुबादला 278.75 रुपीज फी डॉलर रही। निजी सरमायाकारी में 9.9% इजाफा हुआ और ट्रांसपोर्ट में तरक्की का हदफ 3.3% रखा गया, मगर तरक्की की शरह 2.2% रही। मुल्की मुआशी हुजम को अगर देखा जाए और इस पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान का मुआशी हुजम 40 अरब डॉलर इजाफे से 410 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। मगर आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने जहां निगरान हुकूमत की वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर को खराज तहसीन पेश किया, अप्रीशिएट किया, वहीं महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी को मुल्क के लिए एक फैंटास्टिक स्टोरी करार दिया। एंड दिस इज इन फैक्ट मेकिंग हेडलाइंस। ये कहते हुए उनका यह कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह आलमी दुनिया से भी कम रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक मुआशी स्टेटिस्टिक्स और इदादो शुमार सामने रखे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने ये SPA साइन किया था और मैं हमेशा केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन को और डॉक्टर शमशाद को मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट दे शोड एंड शी शोड एज द फाइनेंस मिनिस्टर अलाउड अस टू कंटिन्यू इट इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन थी, तो इन्फ्लेशन हैज बीन अ फैंटास्टिक स्टोरी फॉर पाकिस्तान। 6.8% ग्लोबल इन्फ्लेशन 2023 में, 2024 में 5.7% आई और 2025 वो 4.3% है इन टर्म्स ऑफ CPI इन्फ्लेशन। अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में, पिछले साल 23% के करीब थी, नाउ इज 4.6%। सो आई थिंक वी हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। पिछले साल पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त 22% था, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो चुका है। जो रिकवरी 23 के बाद शुरू हुई वो 24 में एक सही सिमत में चली, 24-25 में हमने उसको और कंसोलिडेट किया। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना ने डिस्कोर्स के बोर्ड्स तब्दील करने और फिर डिस्कोर्स की एफिशिएंसी बढ़ने से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की और कहा कि एनर्जी मिनिस्टर अवैस लगारी ने बेहतरीन काम किया है। पावर सेक्टर की रिकवरी का जिक्र भी किया गया आज और साथ ही रियासती मलकियती इदारों की प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजकारी और मुस्तकबिल की प्लानिंग से मुतल्लिक भी बताया गया। जो एनर्जी रिफॉर्म है उसमें लगारी साहब और अब अली परवेज साहब उसको बहुत तंदही से आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर मैं जिक्र करूँ तो उसमें
جو ریکوریز ہیں they have been remarkable in terms of the progress that we have made in 1 year. Industrial household energy tariffs کو جو کاٹا گیا, جو بورڈز لگائے گئے in terms of the discos, جو اب پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہے اور پروفیشنل بورڈز ہیں, اسی کی وجہ سے جو ریکوری بڑی ہے, اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بھی کم ہوں گے. جو این ٹی ڈی سی کو 3 کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ قدم تھا تاکہ ہم جو ایک باٹل نیک ہے ان ٹرمز آف ٹرانسمیشن, اس کو ہم بہتر بنا سکیں. جو ایس او ایز ہیں, 800 بلین کا یہ خسارہ ہے, یہ ٹریلین سے اوپر ہے, یہ ٹریلین کہیں اور بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو انڈر دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز جو ہم نے ڈیسیجن لیے پچھلے سال میں کہ 24 ایس او ایز کو ہم نے پریویٹائزیشن کے حوالے کیا, اور پریویٹائزیشن کو ہم انشاءاللہ اگلے سال میں اس کو رینیوڈ ویگر اینڈ انرجی انڈر ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر محمد علی صاحب, ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. ناظرین, وزیر خزانہ نے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے اسٹرکچرل ریفارم سے متعلق یہ کہا ہے کہ ایکسپینڈیچرز, اخراجات میں کمی لانے کے لیے حکومت نے متعدد اقدامات لے لیے ہیں. وزیر خزانہ نے ایکسٹرنل آئی ٹی, ایکسپورٹس سیکٹر اور ساتھ ہی ترسیلات زر میں اضافے کے بارے میں بھی تفصیلاً بتایا. It's not the what and the why part of it کہ the federal government has to be right size. The question has always been the how part of it. ہم اس کو مرحلہ وار آگے لے کر جا رہے ہیں. جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے which is the twin deficit. تو اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں, جولائی سے اپریل 25 اس فسکل ایئر میں we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year at this time point in time. انشاءاللہ یہ پورا سال ہم سرپلس پہ اس کو مکمل کریں گے. اس میں ایکسپورٹس کی 7% کا جو اضافہ ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس کا خاص طور پہ $3.1 billion is a big jump. امپورٹس بڑی ہیں تقریباً 12% سے. When we close June, یہ 37 اور 38 بلین ڈالر کے درمیان ہماری اوور آل ریمیٹنسز ہوں گی, اور یہ انڈر پی آر آئی ہے جو اس وقت مومنٹم چل رہا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا, اور 8,14,000 اکاؤنٹس اس سلسلے میں کھل چکے ہیں. انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین فائلرز. ہائی ویلیو فائلرز آلسو انکریز بائی 178%. ریٹیل کی بھی بڑی بات ہوتی ہے. 492,577, 74% additional retail registrations in the last fiscal year. اسی حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے, ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں خرم شہزاد موجود ہوں گے, ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر آن اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمز. بٹ اس سے پہلے ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو آف عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ عارف حبیب صاحب موجود ہیں. عارف حبیب صاحب, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. always a pleasure to speak to you. سر, پہلے تو بتائیے گا, ملک میں کسی بھی قسم کی بامعنی یا طویل المدتی ترقی کی جو اسٹریٹجی ہے یا حکمت عملی ہے, اس کا فقدان رہا ہے, اور ہمیشہ سے رہا ہے سر. اینڈ آئی تھنک آئی ہیو ڈن کاؤنٹلیس انٹرویوز ود یو. لیکن ناقص اور متضاد میکرو اکنامک پالیسیاں جو ہیں, جن کی وجہ سے بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل شاکس لگتے ہیں معیشت کو, ہر چند سال بعد ہمارے ڈیمانڈ کمپریشن موڈ میں جانا پڑ جاتا ہے. زیادہ تر یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ ذمہ دار رہے ہیں. اب ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہو, تجارتی ٹیکس کی ہماری پالیسیاں ہوں, یہ سب ایشوز ہیں which we had to deal with. لیکن کیا اب جو آج اکنامک سروے بھی سامنے رکھا گیا ہے, یہ آپ کو سب کچھ بدلتا دکھ رہا ہے؟ آپ ایک بہت بڑے بزنس گروپ کے مالک ہیں, چلا رہے ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی عارف حبیب صاحب نیگیٹو ہے, منفی میں چل رہی ہے. آبادی کی شرح بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے.